केक बनाने के लिए हमें चाहिए ओरियो, इनो, दूध। स्टार्ट करते हैं। ओके। मैगी को निकालेंगे। अब हम ओरियो बिस्कुट को क्रश करेंगे। ओके। क्रश हो गया। अब हम इनको ग्राइंड करेंगे। ओके। ग्राइंड हो गया। अब इसको डाल दिया। थोड़ा थोड़ा दूध डाला। इसमें इनो डालेंगे। इसे ठंडा होने देंगे, फिर इसकी डेकोरेशन। ओके। अब हम बना गया ओरियो शेक। ओके। अब हम डालेंगे मिल्क। अब हम चीनी डालेंगे। क्या डालने लगे? क्रीम। शेक रेडी है। हमने और ओरियो केक बनाया और ओरियो शेक।